I have a girlfriend. Nice. Her name is Jani. Yeah. Guys, አሁን ወደ ስታዲየሙ እየሄድን ያለ ነው። ቪዲዮ ላሳያችሁ ልመለስና ኮሜንቷን እናነባለን። ዋሆዬ ኧረ ከፍቅር ጋር መሆኑን አውቃለሁ ዋሆዬ እንዲህ ነሽ ያለኝ እንዴት እኖራለሁ ዋሆዬ ሰው በቃኝ በማለት እያስመረረኝ ዋሆዬ ሀሳብ ወዲያ ወዲህ ሆኖ አስቸገረኝ ወንድምዬ ወንድም አበባ ይዘህ በጊዜ ሙሽራ ሳይገባ የሚበላው የራሱን ከቤት ይዞ ወጥቷል። እንዴት ነው የራሱ ሰርግ ቤት እየሄደ ምግብ የምን መጋፋት ነው? በልቶ እስኪጨርስ ውጭ ብትቆዩ ምን ችግር አለ? ኧረ ተውኝ። ዋው እንዴት ነው የሚጠቀልለው? ይሄማ ሆድ ውስጥ ራሱ አይፈታም። ኧረ ወይኔ ሰው ኧረ ተውኝ። የጨርቅ ኳስ አስመስሎ ሊልከው ነው። ይዘህ በጊዜ ግባ። ኤክስ ነው። በልተህ በጊዜ ግባ ነው። ይሄን ወድጄዋለሁ እናቴ። እንደዚህ ሰውዬ ነው አላማችሁ ላይ ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ ጋይስ። እነሱ በጊዜ ገቡ፣ አምሽተው ገቡ፣ ነገ ገቡ። ዋናው ፉዱ ነው ብራዘር። ጋይስ እዚህ ጋር ደግሞ ፖስታችሁ ኮማችሁ ማቅለያ ያጣበት አንድ ቪዲዮ ነው። አሮኒ ግን ትመችኛለሽ እንደ ቪዲዮ አሳይቻችሁ ልመለስና ኮሜንት እናነባለን። You got a girl, you're single. I have a girlfriend. Nice. Her name is Jani. She actually has the same style as this. She likes like baggy clothes and Yeah. And how long you been together? Almost a year. Nice. You're actually gonna meet her up when we go to Ethiopia. Yeah. I'm gonna introduce you, man. Nice. Are you in a relationship? What? Are you in a relationship? What you mean? Are you in a relationship? What you mean? What? Are you? I didn't know. What? What do you mean? Am I in a relationship? Yeah. Was that a real question? I'm with her for 10 years, bro. I thought you said I'm celebrating your social media career. No, bro. I didn't think it was this. You said how did we meet? And I said we met at 17, bro. This guy's not even listening. Maddie, I thought you were no. I didn't think she was your girlfriend, but I thought she was by your side. You know, like this person. We've been together for almost 10 years. Oh, Maddie, give me a hug, Maddie. Oh, I didn't know. Sorry. I swear to you, I didn't know. Guys, አሁን ወደ ስታዲየሙ እየሄድን ያለ ነው። ወደ ስታዲየሙ እየሄድን ነው። ፓዲንግተን ትሬን ያለ ነው። Maddie, who's gonna be security? Nobody knows me, so I'm gonna be security today. How long has it been since you've been here? We come every now and again. We try not to too much. Okay. Maybe it's been like a few weeks, a month. Because it's like it's such a big place, man. I know. What is it? Complete opposite. DLR? To get out. Okay, DLR is this way. To walk out and then back in. Oh my god. Oh, way out. There's another way. This is not helping. This is not helping at all. Okay, Westfield, way out, and Town Center, way out. Is it? Way out. Oh, here we go. Miles Bay. Yes. Yeah. There we go. This is dramatic. Taxi way. Right, up there. Listen. Okay, this way. Okay, another one again.
It's like you're solving a puzzle. So do you usually like to stay at home? I do, but I also, it's like kind of our schedule is right now. We travel once a month to do documentaries, and then documentary for what? For YouTube. Oh, okay. Yeah, so this is ጉሩን ኩላችሁ በእናታችሁ የእህቴ ቤት ነው ያለሁት። አሁን ሽንት ቤት ውስጥ ነኝ። እባካችሁ ስሜ ልንገራችሁ ያለሁበት ሁኔታ ማለት ነው። ሽንት ቤት ቁጭ ብዬ በስነ ስርዓት ብቻዬ ያለው እስከሚመስለኝ እርት አድርጌ ጨረስኩኝ። ከዛ በኋላ አትከበር እኮ ነው አትከበር ሲልክ እንደዚህ ነው። ከውጭ ሀገር መጥተህ ሙድ ብንይዝ ምን ችግር አለበት? እስኪ እንደዚህ ባለ ወይኔ ጉዴ ወይኔ ጉዴ ሽናት ለምንድነው የማይፈሰው? ከውጭ ሀገር ያመጣሁት ጭቃ ነው ብለህ በፌስታል ስጣች። እውነቱን ነው። ከውጭ የመጣ ነው ከተባለ ሁሉ ነገር ውድ ነው። ጠጣር ከሆነ በመስኮት ጣለ። ደግሞ እኮ አባባሉ ነው ጋይስ። እረት አድርጌ ጨርስ ይዝጋቡ ዘጊ ኢትዮጵያ እንደመጣህ ገና አሁን አረጋገጠን። አዎ መገለጫችን ይሄ ነው። ዝም ብለህ አግድም አስተኝተው አጥታ ምን አስፈል ኢትዮጵያ እኮ ነው ይፈጣሪ። ይሄን ደግሞ ተመልከት። ራሱን ችሎ እንዲገባ ሞቲቬት አድርገህ እኛም ብቻ ነው እንዴ ሞቲቬት የምታደርገው? እሰይ በለ